बताया था कि उन्होंने आपकी क्लास में 3 चीज पढ़ाई, एक प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं, और एक महादेवी वर्मा की जीने की कला, और एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी। ये 3 चीजें इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतेंदु हिंदी के जिसे मॉडर्न एज कहते हैं, शर्मा जी ने जो आपको पढ़ाया वो हिंदी का मिडीवल पीरियड, मध्य युग है। कबीर उस मध्य युग की शुरुआत है, आदिकाल और पुराना है। मध्य युग में कबीर, सूरदास, रहीम, मीरा सब आ जाते हैं। हिंदी का मॉडर्न एज लगभग अंग्रेजों के आने के बाद, इंग्लिश रेन के बाद शुरू होता है। उस मॉडर्न एज की शुरुआत हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानते हैं। बहुत लोग थे, एक व्यक्ति विनायक था, नायक था, सेनापति था। उन्होंने अंधेर नगरी, लोगों ने अगर पढ़ा होगा, पढ़ चुके होंगे तो अंधेर नगरी में बड़ा मशहूर है, हम लोगों ने भी पढ़ा था। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर का मतलब था गड़बड़, नथिंग इज राइट, एकदम केओस। वो नगर ऐसा है, केओटिक है। क्यों? क्योंकि जो राजा है वो चौपट है, बर्बाद राजा है। बहुत अच्छा राजा लोग बोल सकते हैं, लेकिन हर चीज की कीमत एक है। मिठाई भी एक कीमत की है और एक मामूली चीज भी एक कीमत की है। ऐसा देश, ऐसा नगर, ऐसा घर बर्बाद हो जाएगा अगर, हम लोग कहते हैं चींटी होती है, एंट जो चींटी है, चींटी को खाना इतना सा चाहिए, कन भर चाहिए। हाथी को खाना मन भर चाहिए। सबको इक्वल करने के लिए अगर हाथी को आधा खाना दो और चींटी को 50 गुना दे दो, ये भी मर जाएगी, वो भी मर जाएगा। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, भारतेंदु ने ये बताया कि जहां पर राजा ये नहीं देखता, रैशनैलिटी नहीं यूज करता, वो नगर बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने जीने की कला, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी के आधुनिक युग का एक विशेष फेज है जिसको हम लोग छायावाद बोलते हैं। उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है। मैं जरा उनके बारे में कुछ और भी बताऊंगी। इनसे अंधेर नगरी का पहला พวกเราปี 3อาจจะไม่ทันปี 4ได้เรียนอยู่เนาะก็คือเอาเริ่มมาทีละอย่างก่อนก็คือราชมหลนะที่วังเนี้ยเมื่อกี้นำพาเข้ามาก็แนะนำอาจารย์ท่านว่าที่นี่เราเคยเป็นวังมาก่อนใช่ไหมเอาสมัยร.3 ราชมหลคือพระราชวังนะเราเคยเป็นวังมาก่อนแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นวังแล้วก็ผมได้เล่าให้ท่านฟังนะครับว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางศิลปะแล้วก็มีแกลเลอรี่อะไรต่างๆท่านก็พูดถึงว่าเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์อันดีนะก็คือจากอดีตมาถึงปัจจุบันจากที่เคยเป็นวังของพระราชาและตอนนี้ก็กลายมาเป็นสถานศึกษาแล้วก็เก็บเป็นที่เก็บรักษาเกี่ยวกับศิลปะก็แสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชากับประชาคือประชาชนราชาคือประชาไทยกับราชาแล้วก็ถ้าหากว่าอะไรกันแล้วท่านก็พูดถึงวิชาที่พวกเราเรียนอยู่ที่ปีเนี่ยนะครับพอดีก็ได้เรียนท่านไว้ว่าเราเรียนอะไรกันนะครับวรรณคดีคัดสรรเราเรียนอะไรกันนะเรียนหาคุณการุวาของเปรมจันทร์ใช่ไหมแล้วเราก็เรียนมหาเดวีวรมาจีเนกีอะไรแล้วเราก็เรียนพาราเดจูริจันทร์นาตักคืออะไรนะชื่ออะไรอันเดชนกริครับท่านก็พูดมาถึงตรงนี้นะครับว่าพาราเดจูนี่เป็นบุคคลสำคัญนะอย่างที่ได้เรียนกันไปแล้วนะครับว่าเป็นนักเขียนในยุคใหม่ซึ่งยุคนั้นมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเดี๋ยวพวกเราปี3ปีหน้าได้เรียนด้วยกันนะวิชานี้เตรียมฟังด้วยกันก็คือพาราเดจูริจันทร์เนี่ยเป็นนักเขียนในยุคใหม่เป็นคนแรกเป็นชื่อยุคชื่อของเขามันเป็นชื่อของยุคเลยด้วยนะว่าเมื่อเข้าสู่ยุคใหม่บรรทัดแรกที่เข้าสู่มันนั้นคือชื่อยุคนี้ว่าพาราเดจูยุคนั่นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในยุคใหม่สิ่งที่เราได้เรียนกันเนี่ยคืออันเทสนกรีมีชื่อต่อไปอีกว่าได้อ่านมาแล้วนะจากการบ้านจำได้ว่าอันเทสนกรีจอมปัตเกราจาตะเกเฟสอาจิตะเกเฟสขาจาการอ่านมาทำการบ้านมันก็จะรู้ว่า
จอมปั้นราชาแปลว่าอะไรนะราชาที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ความไม่มีสมองคือไม่มีความเป็นผู้นำที่ไม่ได้เรื่องนะครับอะไรๆก็ให้ราคาเท่ากันหมดใช่ไหมแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้ามดได้ยินคำว่าจินจี้มันจะพูดจินจี้มดแล้วก็หาที่คือช้างมดกับช้างนะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันช้างแต่ถ้าเราให้มันกินของในปริมาณเท่ากันทั้งมดและช้างไอ้มดมันก็กินไม่ไหวมันตายไอ้ช้างมันก็กินไม่ได้มันไม่อิ่มเพราะฉะนั้นราชาทำแบบนี้ในเรื่องให้ขายทุกอย่างราคาเท่ากันไม่ว่าจะขนมอาหารหรือของใช้1 รูปีเท่ากันหมดไปไม่เศษกิโลละ1 รูปีมันก็ไม่มีความเหมาะสมในเมืองและในเมืองใดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเมืองนั้นก็จะไม่มีเมืองนั้นจะพังในที่สุดเมืองนั้นจะไม่มีความเหมาะสมผู้นำไม่มีความเหมาะสมไม่รู้จักความเหมาะสมเมืองนั้นก็จะพังไปในที่สุดเดี๋ยวต่อไปจะพูดถึงมหาเดวีวรามามหาเดวีวรามาเป็นนักเขียนในยุคฉายาวาสจำได้ไหมเราเรียนแล้วนะประวัติวรรณคดีที่3ฉายาวาสนะเดี๋ยวท่านจะเล่าต่อ महादेवी वर्मा छायावाद अगर बच्चों ने नाम सुना हो, छायावाद में 4 बड़े कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। उनको कहा तो महादेवी वर्मा बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है और छायावाद में एकमात्र लेखिका है। लेकिन आज हम लोग भारत में महादेवी वर्मा को दूसरे ढंग से याद करते हैं। लड़कियों ने फेमिनिज्म सुना, फेमिनिज्म लड़कियों को खुद अपनी बात कहनी है, समाज में जो डिफरेंसेस हैं, अधिकार उनको कम मिल रहा है, अपनी बात कहना, अपनी कलम से कहना, अपनी जबान से कहना। महादेवी वर्मा आज हिंदी में फेमिनिज्म की एक महत्वपूर्ण लेखिका के तौर पर, क्योंकि उन्होंने औरतों के बारे में, स्त्रियों की स्थितियों के बारे में, एक उनकी किताब कभी आप लोग आगे पढ़ें, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला इज चेन एंड कड़ियां इज लिंक, द लिंक ऑफ अ बिग चेन, दैट इज हाउ आदमी बांधा जाता है। एक एक छोटे छोटे लिंक जो है एक बहुत बड़ी चेन बनती। तो अगर आपको तोड़ना है, पूरी चेन कभी नहीं टूटेगी, एक एक लिंक तोड़ना पड़ेगा, तब कहीं वो चेन टूटेगी। महादेवी वर्मा का बहुत अच्छा लेख है उसमें। आज महादेवी वर्मा की कविता को हम लोग याद नहीं कर रहे हैं। महादेवी वर्मा ने जो गद्य लिखा है, जो श्रृंखला की कड़ियां लिखी हैं, उसको हम याद करते हैं। ठाकुर का कुआं पे मैं जरा बोलना चाहूंगी भाई ज्यादा। มหาเดวีวรมาเราเรียนกันจีเนกีกลาเนี่ยเป็นนิบาตเป็นบทความใช่ไหมครับทีนี้ท่านพูดถึงว่ามหาเดวีวรมาเป็นเลขิกาเลขักคือนักเขียนผู้ชายเลขิกานักเขียนผู้หญิงเป็นนักเขียนผู้หญิงคนเดียวเลยในยุคฉายาวาสแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องพูดว่าเป็นนักเขียนผู้หญิงที่มีความสำคัญมากที่สุดในบรรดาวรรณคดีอินเดียทีนี้ท่านมาจากท่านโด่งดังในเรื่องของการเขียนวรรณคดีเชิงเพ้อฝันจินตนาการใช่ไหมชวนฝันก็คือฉายาว่าจะเป็นวรรณกรรมเงาฉายาหรือว่าเงาวรรณกรรมชวนฝันทั้งหลายท่านมีชื่อเสียงในเรื่องนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยชื่อเสียงที่คนอินเดียจับจดจำมหาเดวีวรมาเนี่ยแน่นอนฉายาว่านั่นคือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือสำคัญกว่านั้นคือความเป็นเฟมินิสต์คือความเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีนั่นอย่างที่เราเรียนกันเนี่ยจีเนกีกราที่พูดถึงเรื่องสิทธิสตรีพูดถึงผู้หญิงนะครับคือคนอินเดียในทุกวันนี้จะจดจำท่านในเรื่องนี้มีความสำคัญในเรื่องนี้เมื่อกี้ถ้าใครฟังออกอาจารย์ท่านใช้คำว่ามันตพูดแปลว่าสำคัญในเรื่องนี้ของการต่อสู้เรื่องสิทธิสตรีท่านมีงานเขียนหนึ่งชื่อว่าชันกลากีการิยานี่ก็เป็นรวมนิบาตรวมบทความของท่านนะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าอ่านเดี๋ยวต้องไปค้นคว้าอ่านกันดูนะต่อไปนะคือท่านเขียนเน้นเรื่องนี้เรื่องของผู้หญิงสถานะของผู้หญิงสิทธิสตรีการต่อสู้อะไรต่างๆสตริงคาร่าแปลว่าโซ่นึกถึงเวลาในอินเดียมันจะชอบมีพวกโซ่อะไรนะสตริงคาร่าเนี่ยแปลว่าโซ่แล้วการิยาเนี่ยคือข้อของ
โซ่นะใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโซ่ต่อข้อต่อข้อมาเชื่อมกันจึงทำให้เป็นโซ่ทั้งเส้นนะครับऔर ये टूट जाता है अगर कड़ियाँ कड़ियाँ को तोड़ सकते हैं, ये चेन नहीं तोड़ सकते, कड़ियाँ टूटेंगी तो चेन टूटेगा। ไอ้เจ้าข้อแต่ละข้อเนี่ยโซ่ทั้งเส้นนะมันไม่สามารถจะขาดได้ ถ้าข้อมันไม่ขาดนะครับดังนั้นการจะทำลายสร้อยทั้งสร้อยมันต้องโซ่ทั้งโซ่ก็ต้องทำลายทีละกริยาทีละกรีคือทีละข้อไปผมไม่เคยอ่านเรื่องนี้เดี๋ยวท่านผมฝากเอาไว้เดี๋ยวท่านจะเล่าเรื่องใหม่แล้วก็คือเข้าใจว่าผมจะพูดถึงเรื่องความสามัคคีในสังคมนะฮะโอเคนี้ต่อไปก็จะพูดเรื่องเปรมจันทร์ प्रेमचंद हिंदी के लिए 100 से ज्यादा साल हो गए। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 की है। आज 70-80 साल हो गए, लेकिन प्रेमचंद से बड़ा, प्रेमचंद से ज्यादा जमीन से जुड़ने वाला लेखक आज भी हिंदी में नहीं है। गांव का किसान, शहर का मामूली ऑफिस में काम करने वाला, बहुत बड़ा जमींदार, बहुत बड़ा नेता, ये सब मंदिर में पूजा करने वाला, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला, ये सब प्रेमचंद के 12 नॉवेल हैं, उपन्यास हैं और लगभग 250 प्लस कहानियां। इतना ज्यादा और इतना लंबा सबको छूने वाला लेखक हिंदी में आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम लोग आज भी प्रेमचंद को कथा सम्राट, एम्परर, राजा नहीं सम्राट, कथा सम्राट कहते हैं। कोई कहानी सम्राट, कथा फिक्शन है, उसके अंदर कहानी उपन्यास दोनों आता है। कोई कहानी सम्राट बोलेगा, कोई उपन्यास सम्राट बोलेगा, कोई कथा सम्राट बोलता है। आज तक प्रेमचंद से बड़ा आदमी आया नहीं। जब भी भारत में हिंदी की बात आएगी और भारत से बाहर जब भी हिंदी के बारे में कोई रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधि बनेगा, तो वो प्रेमचंद है, आज भी। ठाकुर का कुआं अगर लोगों ने देखा है, लोगों को शायद समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत आज लगभग आज भी इतना ज्यादा कास्ट सिस्टम है, इतना ज्यादा बड़ा छोटा नहीं, धन नहीं, बड़ा छोटा दुनिया भर में, यूरोप में है, अमेरिका में आज भी है। अ मिलियनियर इज अ मिलियनियर नहीं, कोई पैदा हुआ है छोटी जात में, वो आपके कुएं का पानी नहीं पी सकता, वो बीमार है, उसकी औरत काम से आती है और देखती है कि वह आदमी गंदा पानी, नाली का गंदा पानी उठा के पी रहा है। वो कहती तुम बीमार हो, क्यों कर रहे हो? उसे कहा और क्या करूं, पास में ठाकुर का कुआं है, वहां पर ये छोटी जात वाला नहीं जा सकता। शायद उसका नाम जोखू है, जोखू नहीं पानी पा सकता और उसकी औरत रात के अंधेरे में जाती है, छुप के पानी के लिए बर्तन डालती है, बर्तन या जो भी बाल्टी जैसा डालती है, और तब तक ठाकुर के घर में किसी को आवाज आ जाती, कौन है? कहते हुए कोई ठाकुर बाहर आता है, वो डर के मारे वो बाल्टी छोड़ देती है, दौड़ भाग के अपने घर आती है और देख रही है कि जोखू वो पानी पी रहा। उसको मालूम है ये औरत पागल है, कौन उसको पानी भरने देने वाला है। एक कहानी है प्रेमचंद की, कितनी पुरानी कहानी, 70 साल पुरानी कहानी। आज भी सरकार ने बात कह दी है, पब्लिक जगहों में आप किसी को नहीं मना कर सकते, लेकिन आपके अपने घर में, आपके अपनी छोटी कम्युनिटी में जो छोटी जाति का आदमी है, उसको आपके गिलास में पानी नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा। बड़े आदमी के सामने छोटा आदमी आज भी गांव में
कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भी बड़ी बात कह दें, यह आज की परिस्थिति है। प्रेमचंद ने उस समय, प्रेमचंद की कुछ कहानियां कभी हो सके लोग जरूर पढ़े। एक कहानी बहुत अच्छी है, ईदगाह, एक मुस्लिम बच्चे की कहानी है। एक कहानी तो आज के मॉडर्न हिंदी कहानी का फोरफादर, पूर्वज माना जाता है। वो कहानी है कफन। कफन, डेड बॉडी पे जो श्राउड डाला जाता है वो है, वो भी गरीब छोटी जात का है। ठाकुर का कुआं एक है। एक और कहानी है किसान की, पूस की रात। इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही, किसान का खेत है, उसके पास कपड़ा नहीं है, और रात को आके जानवर उसका खेत खा जाते हैं। वो खुश है, बर्बाद हो गया ना, अच्छा हो गया, अब कल से खेत में आना तो नहीं पड़ेगा। अरे मैं 3 महीना मेहनत करके मेरे खेत मैंने पैदा किए हैं, फसल पैदा की है। आज वो किसान जो फसल पैदा कर रहा है समाज के लिए, उसके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं। उसका कैरेक्टर है हल्कू, इसका कैरेक्टर है जोखू। और प्रेमचंद का एक कभी भी जरूर पढ़े जो हिंदी से जुड़ा हुआ है, उसको गोदान जरूर पढ़ना चाहिए। गोदान का जो हीरो है, होरी उसका नाम है, शुरू से लेकर आखिर तक। आज भी वो होरी जिंदा है भारत में। सारी 5 ईयर प्लान के बावजूद होरी आखिर में मर जाता है। उसका खेत उसका नहीं रहता, उसके बच्चे कहीं कहीं भाग चुके होते हैं। बहुत बड़ा, इस लाइक एन एपिक। रामायण और महाभारत को हम एपिक कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। गोदान हिंदी का उपन्यासों में महाकाव्य है। आप लोग प्रेमचंद से परिचित हो रहे हैं, मुझे उसकी खुशी है। ถ้าพูดถึงใครนะนักเขียนคนไหนบ้างครับเปรมจันทร์เขียนนวนิยายกี่เรื่องท่านบอก12 12 อุปนิยายส่วนพวกนี้ลิखा है प्रेमचंद जी ने แล้วก็ท่านบอกว่าท่านเปรมจันทร์เนี่ยเขียนเรื่องสั้นกี่เรื่องสังหารไหม250 plus ด้วยใช่ไหมครับเซซิยาดะนะเซซิยาดะ plus คือบางเรื่องมันก็อาจจะเป็นที่ถกเถียงว่าท่านเขียนหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าประมาณ250 plus ขึ้นไปนะเปรมจันทร์นี่เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี1936เกิดยัง936กับนับถึงปัจจุบันนี่กี่ปีละประมาณ80 ปีนะเปรมจันทร์เสียชีวิตไปแล้วประมาณ80 ปีนะเปรมจันทร์ได้รับฉายาว่าเป็นอะไรถ้าฟังทันกันไหมผมว่าอะไรนะกถาสำราญฟังทันไหมคำนี้กถาสำราญหรือว่าบางคนอาจจะใช้คำว่าอุปนิยายสำราญหรือว่ากหานีสำราญสำราญแปลว่าจักรพรรดิเอ็มเพอเรอร์นะเอ็มเพอเรอร์จะไม่ได้ใช้คำว่าราชานะคือเปรมจันทร์ไม่ใช่ราชาแต่เป็นจักรพรรดิคือยิ่งใหญ่มากทุกวันนี้ในวงการนักเขียนในวงการวรรณคดีอินเดียเวลาจะพูดถึงวรรณกรรมยุคใหม่หรือวรรณกรรมทั้งประเทศเนี่ยเปรมจันทร์จะต้องถูกพูดถึงอยู่เสมอมีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็สมควรแก่ตำแหน่งจักรพรรดิของวรรณกรรมขอโทษเขาใช้คำว่าจักรพรรดิของนวนิยายคือสำราญอุปนิยายสำราญหรือบางคนจะเรียกว่ากถาสำราญหรือบางคนเรียกว่ากหานีสำราญก็เป็นอย่างนั้นนะทีนี้ท่านเนี่ยเขียนเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเขียนมา70-80 ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้เรื่องที่ท่านเขียนยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในประเทศอินเดียยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในประเทศอินเดียอย่างเรื่องที่เราเรียนทางกุลกาบูวางเนี่ยบางเราเป็นปี 4 คนแล้วนะแล้วก็มี2 คนนี้อย่างเดียวที่ไม่ได้เรียนถามกุลกาบูวางอาจารย์ท่านเล่าเรื่องย่อทุกคนก็จำได้นะพระเอกชื่ออะไรนะเพิ่งเรียนไปใหม่ๆโจคู่อาจารย์ท่านจำได้นะอาจารย์ท่านไม่อ่านมาก็นานแล้วเราเพิ่งอ่านไปเราจำได้นะโจคู่คือพระเอกเรื่องนี้นะที่ป่วยไม่สบายนอนอยู่แล้วเป็นคนที่มาจากครอบครัวชั้นล่างต่ำๆก็มีสิทธิ์ไปใช้บ่อน้ำเดี๋ยวผมไปเล่าทีวันพรุ่งนี้เคยเล่าอย่างเล่าแล้วใช่ไหมไม่มีสิทธิ์ไปใช้บ่อน้ำใช่ไหมอันนี้ผมตัดไปเลยนะอาจารย์ทุกคนเรียนมาแล้วนะทีนี้ไอ้การที่คนจนไม่มีสิทธิ์ไปใช้บ่อน้ำของคนรวยที่เขียนไว้ใน70 กว่าปี 80 ปีที่แล้วทุกวันนี้ในอินเดียก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับความเสมอภาคกันไม่มีแม้แต่ใน Constitution ในรัฐธรรมนูญบอกว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยนะในทางปฏิบัติแล้วคนจนคนรวยความต่างยังมีอยู่แม้ในทุกวันนี้ท
ท่านพูดถึงเรื่องสั้นอื่นๆและนวนิยายอื่นๆที่ทุกคนควรอ่านควรรู้นะฮะเรื่องนวนิยายยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ามหากาเวียมหากาพย์เราพูดในภาษาไทยนะท่านสำเนียงอินเดียบอกว่ามหากาเวียก็คืออีปิกเนี่ยนะเรารู้จักรามายณกับมหาภารตนะส่วนโกดานคือนวนิยายของเปรมจันทร์เนี่ยมีภาคภาษาไทยนะแปลโดยจิตรภูมิศักดิ์ห้องสมุดมีต้องอ่านนะเป็นนวนิยายที่เรียกว่าเป็นมหากาเวียของวรรณคดีฮินดียุคใหม่ต้องอ่านเรื่องนี้นะอีกคือเปรมจันทร์เนี่ยเป็นนักเขียนทำไมถึงยิ่งใหญ่เพราะเขียนทุกเรื่องที่สังคมอินเดียในยุคนั้นไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันเป็นเป็นเนื้อทองของวรรณกรรมถึงทุกวันนี้พูดถึงคนจนทุกรูปแบบโสเภณีโจรอะไรชาวนากรรมกรมัสยิดมันเดลบัณฑิตหรือคือทุกอย่างในสังคมอยู่ในเรื่องที่เปรมจันทร์เขียนหมดนะแต่ว่าเปรมจันทร์จะเด่นในเรื่องของการเขียนเรื่องของชีวิตชนบทแล้วก็คนจนปัญหาต่างๆของชนบทปัญหาต่างๆคนจนท่านเขียนขึ้นมาท่านแนะนำถึงเรื่องนี้กับฟันก็เป็นอีกเรื่องสั้นหนึ่งที่ถือว่ายิ่งใหญ่และสำคัญมากกับฟันแปลว่าผ้าห่อศพนะตรงนี้เล่าไปเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวผมไปเล่าในคลาสใหม่นะกับฟันแปลว่าผ้าห่อศพอีทก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าอ่านแล้วก็อะไรฮูสกีราเนี่ยตรงนี้เล่านิดหนึ่งคนจนชาวนาเนี่ยทำไร่ทำนามาตั้งหลายเดือนหลายปีเนี่ยมาขายผลิตผลตัวเองไปเนี่ยแต่น่าเห็นใจว่าไม่มีเงินจะซื้อผ้าห่มในฤดูหนาวใช้ในฤดูหนาวต้องมานอนหนาวเฝ้าทุ่งนาตัวเองที่ไม่ให้สัตว์มากินกลางคืนนะต้องนอนหนาวไม่มีเงินซื้อผ้าห่มดูความจนว่าทำไมทำนาลำบากลงหมดแต่ไม่มีเงินซื้อผ้าห่มสักผืนเดี๋ยวไปคุยกันแล้วนะโกดานอีกเรื่องนึงที่ต้องดูโกดานอีกาแล้วก็กาฟันแล้วก็ฮูสกีราเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านแนะนำว่าให้อ่านआदरणीय शर्मा जी ने आपको जो प्राचीन या जिसको हमारा मिडिवल पीरियड कहते हैं तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, मीराबाई हैं, उनसे परिचित कराया है। आपने आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर छायावाद की महादेवी वर्मा और उसी के आसपास ही प्रेमचंद, उनसे कराया। लेकिन अगर हिंदी वहीं खत्म हो जाती तो आज हम लोग हिंदी क्यों पढ़ते? 100 साल पहले जो कुछ हुआ वो हो गया। आज हिंदी कितना है, क्या कर रही है, तो मैं आप लोग जो हिंदी सीख रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि प्रेमचंद जैसा ऊंचा कोई नहीं भी बनाओ। हिमालय एक ही है, गंगा एक ही है, लेकिन पूरा देश हिमालय और गंगा के भरोसे नहीं रहता। बहुत सारी नदियां होती हैं, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से किसी एक देश का क्लाइमेट बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। तो आज भी हिंदी में कई लेखक हैं जो गद्य में लिख रहे हैं, पद्य में लिख रहे हैं। आज पहले जैसा महाकाव्य नहीं लिखा जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने महाकाव्य लिखा। जयशंकर प्रसाद ने बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक काल का महाकाव्य लिखा, कामायनी उसका नाम है। लेकिन अब नए लोग हैं, कविता लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, जापान से गया हुआ हाइकू लिख रहे हैं, छोटी छोटी कहानियां लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। और उपन्यासों में, खास करके उपन्यासों में एक नई चीज आई है कि आजकल हिंदी में औरतें, स्त्रियां, नारी लेखन, महिला लेखन बड़े जोर से आ रहा। इस समय महिला लेखन सन 1970 के बाद, 1970 के बाद आज महिला लेखन में बड़े महत्वपूर्ण नाम है। मन्नू भंडारी, शिवानी एक जमाने के महत्वपूर्ण नाम थे। इस समय के महत्वपूर्ण नाम में एक मैत्रेयी पुष्पा, कभी इतनी मोटी मोटी किताब लिखती हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम है, सब लोग मिलके एक किताब पढ़ना आप लोग। लेकिन मैत्रेयी पुष्पा बहुत अच्छा लिखती। आज विमेन राइटर, फेमिनिज्म नहीं, विमेन राइटर औरतों के बारे में लिख रही,
गांव के बारे में लिख रहे हैं, गांव में औरतों की क्या हालत है उसके बारे में लिख रहे हैं। तो मैत्रेयी पुष्पा एक बहुत अच्छी राइटर हैं, पहले में से कृष्णा सोबती बहुत अच्छी राइटर हैं, और कई राइटर महिलाओं में आ रही हैं। कई राइटर जो लोग छोटी छोटी कम्युनिटी के थे, मुंह नहीं खोल सकते थे, वही जो पूस की रात का हल्कू या ठाकुर का कुआं का जोखू अब खुद कहानी लिखने रहे हैं। तो अब हिंदी में एक नया प्रवाह आ रहा है, एक नई चीज आ रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि थाईलैंड में, शर्मा जी बता रहे थे कि हम लोग सोच रहे हैं या तय कर चुके हैं कि थाईलैंड में जो हिंदी लेखन हुआ है पहले से लेकर आज तक हो रहा, नए नए लोग लिखते चले जाएंगे। तो थाईलैंड बहुत कुछ देगा, अमेरिका बहुत दे रहा है हिंदी के लिए, मॉरिशस बहुत दे रहा है, सूरीनाम बहुत दे रहा है। ये वो लोग हैं जो इंडिया से गए हुए हैं, लेकिन जो लोग आज इंग्लैंड में और अमेरिका में हैं, बहुत सारी औरतें इंग्लिश में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो लड़कियां बैठी हैं इनमें से कोई मैत्रेयी पुष्पा निकलेगी, ये कोई प्रेमचंद बैठा हुआ है मेरे सामने। आपको भी बोलूं ना, आप भी लिखेंगे ना? जी बिल्कुल, ये लेखिका लेखिका है, अरे बाप रे, फिर तो इनका सुनना पड़ेगा जरूर। कौन कब क्या मन में जो बात आ जाए, घर में माँ बाप को नहीं सुना सकते हो कोई बात नहीं, कॉलेज में आके सर को सुना देना, माँ बाप से तो झगड़ा हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग एक वाइब्रेंट जिंदा भाषा के साथ अपने को जोड़ रहे हैं। वो भी एक संस्कृति है, बहुत पुरानी है, बार बार अपने को रिवाइव करती। आपको मालूम होगा एक चिड़िया है जिसका नाम फिनिक्स है। फिनिक्स एक चिड़िया है, वो मरती नहीं है, वैसे पैदा भी नहीं होती। मानते माइथोलॉजिकल चिड़िया होगी कि जब उसका आखिरी समय आने लगता है, फिनिक्स कहीं से लकड़ी लाके अपने चारों तरफ डालता है, कहीं से एक आग का टुकड़ा लाके उसमें डाल देता है, वो आग जलने लगती है, पुराना फिनिक्स उसमें जाता है और नए फिनिक्स उसमें से उड़ते हैं। तो फिनिक्स पक्षी का हिंदी में हम लोग अगिन पाखी बोलने लगे। फिनिक्स एक सिंबल है, पुरानी चीज खत्म हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा, स्विच लगा देंगे, रात होगी, ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे रोशनी जाती है। रोशनी का सामना अगर हम नहीं कर पाते हैं तो अपने लिए प्रबंध कर लेते हैं, अंधेरे का सामना करने के लिए प्रबंध कर लेते हैं। मैं मान रही हूँ कि आप लोग प्राचीनतम एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और एक ऐसी संस्कृति, इन्होंने बताया थाईलैंड एक ऐसा देश है जो कभी किसी के अधीन नहीं रहा, एक विजेता भी नहीं हो, एक ऐसा देश जो कभी गुलाम नहीं रहा, कभी दास नहीं रहा, कभी पराजित नहीं हुआ। पराजय उसने स्वीकार की है तो सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म के आगे, कभी वो झुका है तो भक्ति के आगे, श्रद्धा के आगे, ज्ञान के आगे। तो मैं आप सब लोगों के लिए आज विनायक चतुर्थी के दिन यही कामना करूँगी। हम लोग विनायक जो भगवान हैं उनके आसपास दो शक्ति दिखाते हैं, एक सिद्धि है, एक रिद्धि है। रिद्धि डिफरेंट पावर, वो रिद्धि है। सिद्धि होता है डिफरेंट पावर को, अलग अलग संपदाओं को, शक्ति को अपने में रखना और अच्छे काम के लिए उपयोग करना, तब कहीं गणेश प्रसन्न होते हैं, सिद्धि विनायक कहा जाता है। तो आज विनायक चतुर्थी के दिन आप लोगों के बीच आने को मिला, इस शुभकामना के साथ हेमा को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भी हेमा के पास आती हूँ 5 बजे से वो मेरे लिए चाय बनाना शुरू कर, और वो रात को मुझे उठा के भी पूछ रहे कि चाय चाहिए, तो मैं सपने में भी हाँ बोलती हूँ। चाय मेरी पहली मोहब्बत है और आखिरी मोहब्बत भी। तो बहुत मुझे खुशी है, शर्मा जी से मुलाकात हुई। आप तो पहले भी मैं आई थी, मुझे इनका चेहरा थोड़ा सा एक बहुत अच्छा बौद्ध भिक्षु जो है शर्ट और पैंट पहन के बैठा है ऐसा लगा करता हमेशा। तो बहुत आभारी हूँ, आप लोगों के बीच आने को मिला। सर शायद विभाग में गए होंगे, कक्षा में गए हैं,
उनसे भी धन्यवाद हम लोग देंगे। मैं आभार मानते हुए ไม่ท่านเลยนะเสียงดังไม่ไปอยู่ตรงนี้นะแต่เสียงดังไปถึงนู่นตึกสถาปัตย์นะเสียงท่านดังมากมีกำลัง power มากอายุท่าน70 ปีแล้วคุณมีโปรเฟสเซอร์จากอินเดียอายุ70มาพูดให้ฟังอย่างนี้โอกาสจะหาที่ไหนท่านแข็งแรงด้วยนะแล้วสิ่งที่ท่านพูดครับแข็งแรงมากดร.เอมาบอกว่าแข็งแรงมากวิดูชิก็คือมีความรู้มากก็คือเป็นปราชญ์ด้วยจากแค่ไม่ได้นอกวิดวานอาจจะวิดวานวิดูชิแต่ท่านนอกจากแข็งแรงแล้วท่านก็มีความรู้มากด้วยนะครับผมแปลนะก็คืออย่างนี้ท่านบอกว่าที่พวกเราเรียนกับอาจารย์ชาร์มาเนี่ยมีบทกวีของกวีหรือมีราสูดาตุลสีดาซึ่งมันอดีตไปแล้วตั้งหลายร้อยปีพันปีเนี่ยถ้าวรรณคดีอินเดียเรียนแล้วจบแค่อยู่ในอดีตแค่นั้นจบไปแค่นั้นแล้วเราจะเรียนทำไมวรรณคดีมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นมันก็ต่อเนื่องมาในยุคใหม่เหมือนที่เราได้เรียนวรรณคดียุคใหม่ในที่ผมสอนใช่ไหมยุคใหม่ก็คือที่เราได้รู้จักกับวรรณกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วท่านบอกว่าในสิ่งที่ดีๆปัญญาต่างๆที่เขียนไว้ในยุคอดีตก็สืบต่อมาถึงปัจจุบันแนวคิดต่างๆสืบต่อมาถึงในปัจจุบันท่านได้เห็นว่ามีนักเขียนที่เป็นผู้หญิงนะไม่ใช่เขียนเป็นเฟมินิสต์นะคือตัวผู้เขียนเป็นนักผู้หญิงนะแต่เขาอาจจะเขียนเรื่องต่างๆนานาใช่ไหมท่านแนะนำชื่อมานูพันดารีอันโน้ตไว้นะอนาคตใครไปเอาดีต่อทางวรรณกรรมอินเดียนะไปแปลวรรณกรรมแล้วก็เมตรีพุชปะชิวานีที่เอ็กออเลคิกาชิวานีมีคนหนึ่งคือชิวานีมานูพันดารีเอกहै और शिवानी एक है और मैत्री पुष्पाโน้ตไว้นะเป็นนักเขียนผู้หญิงซึ่งเป็นเทรนด์กระแสที่เกิดขึ้นมาในอินเดียยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่านักเขียนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยลุกขึ้นมาเขียนถ้าลองไล่ดูนะที่ผ่านมานักเขียนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายใช่ไหมนี่ก็มีนักเขียนผู้หญิงที่ขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จแล้วสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยเขียนอะไรเขียนในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้เขียนสิ่งต่างๆในสังคมที่มันไม่ได้เปิดเผยออกมาสู่สังคมเช่นคนโจรกรรมกรเหมือนที่เปรมจันทร์เขียนคนโจรกรรมกรชีวิตของตัวเองคนที่มาจากชนชั้นล่างเป็นการเปิดพื้นที่ของเรื่องของชนชั้นล่างของตัวเองให้คนข้างนอกได้รู้จักถ้าตัวเขาเองมาจากเหล่านั้นมาจากชนชั้นเหล่านั้นถ้าเขาไม่เขียนก็ไม่มีใครรู้จักถูกไหมนั่นอันนี้เป็นกระแสใหม่ที่เกิดขึ้นมาในวงวรรณกรรมของอินเดียซึ่งคนชั้นจากกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยต่างๆชนชั้นล่างต่างๆลุกขึ้นมาเป็นนักเขียนแล้วก็เผยแพร่ความรู้ของตัวเองเนี่ยออกไปเรื่องราวในชีวิตของตัวเองออกไปท่านได้เห็นว่าในประเทศต่างๆนะมีนักเขียนผู้หญิงเยอะแยะเลยประเทศที่อินเดียเผยแพร่ไปถึงชาวอินเดียอพยพไปอยู่เช่นมอริเชียสสุรินามอะไรต่ออะไรนะหลายประเทศเลยใช่ไหมอเมริกามอริเชียสสุรินามนะมีนักเขียนอินเดียและเขียนวรรณกรรมฮินดีในต่างประเทศมีอยู่เยอะแยะในประเทศเหล่านั้นในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะครับเราอาจจะไม่เป็นที่รู้จักคือมีนักเขียนที่เขียนวรรณกรรมภาษาฮินดีในประเทศไทยนะมีนะครับยังมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้โด่งดังเท่ากับนักเขียนที่อยู่ในประเทศอื่นๆแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยในห้องเราเนี่ยมีสุภาพสตรีแทบจะทั้งหมดเลยเนี่ยนะท่านแล้วเป็นนักศึกษาวรรณคดีด้วยก็หวังว่าเราเนี่ยจะได้เป็นนักเขียนต่อไปเป็นนักเขียนผู้หญิงเนี่ยนะแล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆเผยแพร่เอารูปออกไปแล้วก็ถ้าตั้งใจจะเขียนเนี่ยก็ไม่ต้องไปฟังสนใจที่บ้านจะห้ามจะอะไรไม่ต้องสนใจเขียนได้เลยคืออยากเป็นนักเขียนจะเอาความรู้ในเขียนแล้วเขียนไปเพราะว่าในสังคมไทยเราก็เป็นเหมือนกันนะว่าใช่ไหมเรื่องการเป็นนักเขียนนี่คุณพ่อคุณแม่ไม่สนับสนุนเนี่ยนักเขียนไม่ได้มีความรุ่งเรืองอะไรใช่ไหมแต่ท่านบอกว่าอยากเขียนก็เขียนนะแล้วก็ควรจะเป็นนักเขียนที่ดีนะท่านพูดหลายอย่างดีมากเลยนะผมจดมาหมดไม่หมดบ้างนกฟีนิกซ์นะฮะนกฟีนิกซ์ฮินดีนี่ฟีนิกซ์เบิร์ดนกนะฮะฮินดีนี่อักคีปังคีนกฟีนิกซ์ภาษาฮินดีนก
ไฟ นกไฟอ๋อ yes อัคนีคือไฟนะปักขี บางชี ปักขีก็คือปักชีก็คือนกอัคนีปักขีหรืออัคนีปักชีก็คือนกฟินิกซ์นะฮะเราทุกคนรู้จักดีนะเป็นนกในตำนานว่ามันอมตะไม่มีวันตายพอมันจะตายมันก็เข้าไปในกองไฟมันไม่ตายไม่ตายเข้าไปในกองไฟแล้วก็ชีวิต ใช่ไม้ ไม้ใช่ไหมไม้แล้วก็ ไม้ อ่า ไม้ไผ่ตะเกียงน้องหมอ แล้วได้นกใหม่ขึ้นมาไม่ตาย ก็คือเข้าไปในกองไฟเผาไฟตัวเองแล้วมีชีวิตใหม่ขึ้นมาไม่ตายแต่ก็ขอให้ทุกคนคิดแบบนี้นะให้ทุกคนเป็นแบบนกฟินิกซ์นะไม่มีวันตายนะพี่น้อง ไผ่น้องไผ่ นกไฟครับผมแล้วก็เนี่ยนะท่านบอกว่าท่านได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปนัดแป๊บนึง2 นาทีไปท่านบอกว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะเราไม่เป็นทาสไทยใช่ไหมเราไม่เป็นทาสไทยด้วยการวิชาแป๊บนึงใช่ไหมแต่แล้วก็แบบว่าเราไม่ตกเป็นทาสไทยแต่เราเนี่ยเราก้มศีรษะยอมรับสิ่งใดเรายอมรับความศรัทธาเรายอมรับความรู้ปัญญาได้คำว่าศรัทธาญาณชักติเรายอมรับในอำนาจของความรู้กำลังสติปัญญาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับว่าตรามหาวิทยาลัยของเราคือพระคเนศท่านพูดคำว่าวินายักษ์ได้ยินไหมวินายักษ์ก็เป็นอีกนามพระคเนศวินายักษ์นะวินายักษ์มีชายา2 องค์สิทธิกับฤทธิเห็นไหมเคยสังเกตไหมพระคเนศมีชายา2 องค์ข้างสิทธิกับฤทธิก็หมายถึงความสำเร็จแล้วก็พลังฤทธิก็คือ power ฤทธิมันก็คือมี energy อำนาจพลัง energy ฤทธิคือ energy เพราะ city is success fulfillment ทำให้สำเร็จครับ power นะคือพระคเนศมีชายา2 องค์มีความหมายถึงพลัง energy คือกำลังพละกำลังแล้วก็การทำให้ถึงความสำเร็จดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนักศึกษาเราเนี่ยอยู่ในมหาลัยที่มีตราสัญลักษณ์นี้ก็ระลึกถึงพระคเนศแบบนี้แล้วเอาความสำเร็จนี้ไปใช้ในชีวิตแล้วเราก็ต้องเป็นนกฟินิกซ์ที่ไม่มีวันตายแบบนั้นได้นะไม่เป็นไรขอบคุณมากพอแล้วนะครับทีนี้ก็ท่านก็ขอบคุณอาจารย์ที่เชิญนะฮะอาจารย์ดร.ประมุงอาจารย์เชอรามานะครับแล้วก็ท่านก็ขอบคุณคุณดร.เดมาซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับแล้วก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีเดินทรงชงน้ำชาให้ใจนะใจนะตั้งแต่มาด้วยกลางคืนด้วยกลางวันด้วยชงน้ำชาถวายมอบให้อาจารย์ตลอด iPad में बस जरूर रोज कुछ न कुछ लिख के बता सकती हैं कहानियाँ कविताएं छोटे छोटे किस्से प्रेमचंद जी से लेकर महादेवी जी से लेकर भारतेंदु जी से जो शुरू हुई कहानी आज के ज़माने में जो बम्बई में ही नहीं न्यूयॉर्क में बर्लिन में सोवियत यूनियन में जहाँ जहाँ जो घटनाएं घटती हैं वो आप तक ले आ सकती हैं और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बड़ी बात को बहुत सहज भाषा में आम भाषा में पहुंचा सकती हैं जो हमारे दिल तक छू जाएगी जो हमें छोटी सी खिड़की से बहुत बड़े आसमान के सतरंगी धनुष को हम तक पहुंचाएगी। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है राजम जी को कहने के लिए डॉक्टर बुमरंग या आचार्य कितिपोंग या आचार्य शर्मा को कहने के लिए क्योंकि आज दुनिया छोटी हो गई है कहानियां बड़ी बड़ी हैं इंसानियत की जो बात है जो बुद्ध भगवान ने हमें समझाई थी जो आपके समाज ने आपकी संस्कृति ने अपने जीवन के ताने बाने में बुन दी है 15 साल पहले मैंने अपने भाइयों को कहा था मैं बुद्ध भगवान के नहीं बुद्ध भगवानों के देश में आई क्योंकि यहाँ के हर इंसान में मुझे बुद्ध भगवान की शांति दिखाई देती है आज आप लोग बैठे हैं तो मुझे लगता है जैसे छोटे छोटे बुद्धा मेरे सामने बैठे हैं और यही सत्य
यही प्यार, यही शांति मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के जरिए दुनिया को पहुंचे। एक छोटा सा अधिवेशन होगा जो अंतरराष्ट्रीय होगा, लेकिन बुद्ध ने जो अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत की थी, शायद उसका शब्द अभी तक हम लोगों ने सुना नहीं है। आज की आधुनिकता के कोलाहल में उस शांति का स्वर गूंजे, ऐसी आशा और प्रार्थना के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं ये हमारी आचार्य की टिप्पणी करूंगी। ถ้าพวกเรารู้ภาษาอังกฤษแล้วฟังได้ไม่อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆนะพวกเราจะได้ซึ้งอิ่มโดยไม่ต้องแปลนะอิ่มเองนะอิ่มยิ่งกว่าอาหารอีกนะท่านบอกว่าเราเริ่มมาทีละอย่างก่อนนะฮะอาจารย์ที่อาจารย์ราชัม professor ราชัมที่ท่านมาให้เกียรติมันจะให้เราเนี่ยท่านเป็นหลักของความรู้พันด้าคำว่าพันด้าพอสำเภาจุดตอนนั้นโทสระเราเรือพันด้าแปลว่าครั้งแล้วท่านเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้ก็คือวิดูชิแปลว่าผู้รู้เป็นปราชญ์วิดูชิแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้เนี่ยนะมันถูกเก็บรักษาไว้ในรูป iPad เนี่ยอย่างที่ควีนก็มีเนี่ยนะนั้นอาจารย์ราชัมเนี่ยสามารถมาเล่าให้เราซ้ำแล้วซ้ำเล่าดีกันหลายครั้งผ่านเครื่องมือการสื่อสารเทคโนโลยีที่มันเจริญมากเลยเดี๋ยวนี้ท่านใช้คำนี้ดีมากเลยท่านบอกว่าदुनिया छोटी हुई है लेकिन बातें कहानियां बड़ी हुई दुनिया छोटी हो गई है दुनियाก็คืออะไรนะต่อเสียงดังมากเลยดุนยาคือโลกดุนยาโชติโฮเวียโลกเราเล็กลงไปแล้วแต่ว่ากาฮานิยาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนั่นคือการสื่อสารนี่ไงฮะโลกเราเล็กลงและการสื่อการเรื่องราวมันใหญ่ขึ้นเพราะการสื่อสารที่มันสะดวกที่นู่นมีข่าวอะไรไม่ว่าจะต่างประเทศเบอร์ลินรัสเซียอะไรที่จะพูดเนี่ยก็รู้กันได้นะเราสามารถสื่อสารกันถึงได้โดยการใช้เครื่องมือนะฮะแล้วก็เราก็มีการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นนะฮะก็คือมีผู้ที่ถ่ายทอดให้เรานี้ท่านก็พูดถึงว่าอยากจะฝากให้พวกเราได้เอาอย่างเรื่องของการที่เอาความรู้วรรณกรรมอะไรต่างๆเรื่องดีๆต่างๆถ่ายทอดต่อไปแล้วท่านก็ให้พรแก่พวกเราว่าในอนาคตพวกเราก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ความรู้แก่โลกคือเอาความรู้วรรณกรรมอะไรต่างๆมาแปลออกไปแล้วก็หรือเขียนหรือเป็นนักเขียนก็เองแล้วก็แปลไปให้แก่โลกผมก็ไม่รู้ว่าตกหล่นในตรงไหนบ้างนะอีกอันนึงท่านได้มาเห็นท่านได้มาในประเทศพุทธศาสนาในประเทศไทยผู้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านในวันนี้ท่านดีใจมากที่ได้มานั่งอยู่ด้วยกับพวกเราท่านมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆอยู่ตรงหน้าอนุพุทธะเนี่ยนั่งอยู่ตรงหน้าท่านทั้งนั้นเลยคือในประเทศไทยที่เป็นประเทศที่สงบมีความนอบน้อมที่ได้รับคำสอนมาจากพระพุทธศาสนาท่านเดินทางหลายประเทศนะท่านเป็นนักเดินทางท่านได้เห็นประเทศพุทธศาสนาท่านไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแต่ท่านได้เห็นประเทศของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างที่ดีของการเดินตามคำสอนคืออย่างน้อยก็คือในเรื่องของการรักษาไม่เห็นผู้อื่นท่านได้เห็นในพวกเราที่พวกเรามานั่งอยู่นี้ก็คืออนุพุทธะน้อยท่านดีใจมากก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอ